Asuda saren kumbal aibanan रे asuda saren चल इले कोई ना सारे उनले बढ़िया मार ली बा आसुदार सारे डेली आइते डेरियो करो बेईमान असको आकना वला सारा जैसा समोन आकना है वला सारा आके तुम लोग वो दादा देखो साइन बर्ग मास्टर रान नहीं जाओ साइन Fiore. यल्ला बर्ग मास्टर खाना रे मोर बहुत देरी गिरे हाथ में देखी जा कर दूर यार आज दिन पड़ा भाई ना उताया को गिरे पड़ गई बर्ग मास्टर जल्दी वो ना Fiore. किया आ करे किया था मोर सलाम नहीं ना किया वालेकुम अस्सलाम सिट डाउन सर सिट डाउन kita Fiore. आओ करे मुझे बो ना मैं हेठा स्कूल पढ़ी क्या तू जाए आओ सलाम देबाओ जानो ना सिट डाउन कइलो बुझो ना तुमरा की चाहि किता तुम मावे कुंता इकाइछ ना हे ओके मास्टर यार बोल तो ना हैं नहीं करे तू ना मारे बोला होई रे उबे को भाई तुमरा गेली बो तो अलिया पर फिक्सल फटाइबा लागि ओइ म चार खान रे ओइ को जवाब नहीं चार खान रे यार बोकट में आए हो मूर्ता में पलाई बिचारी तू मिनिस्टर करते रे ए जा करे Fiore. दो बगी मास्टर ने बिचारे बाबा हो जाओ তুমি কিলা ফলাইছো चलो দেও সিধা করি যাও টাকা যাও সবর রঙম ঢাকাইমু সিধা সিধা জবাব দিও দুদিন ভুল জবাব দিবা অন রান তুই মার একটা খাই ফেলাইছো কো মুকি দিবারে না হিন্দি সুদাইতরে নি একটা রান পারিলিম বো সবর প্রেজেন্ট ঢাকাইমু সুন্দর করি হইনিও দুইবার কিন্তু আমি কইতাম না রান পারিম খোদার কসম রান পারি কেটারালি यस सर বগটালি आसी सर বিশুনাই टीचर বুড়া গগৈ Fiore. বুড়া গগৈ এই বুড়া গগৈ কোনটা রে ওই सारे ओकु सा सदा बोले ओनी बुला गगोई दाउरी के भगामला थाई ये चार मुके दिया नहीं ये चार मुके दिया नहीं चार हुंदी जाओ तुम्हारे एक मुला दी हैं अच्छा भाई टेक्नोलॉजी सर तुमिও सदा वाली फोटो गेছে ना नहीं तो सोले अबे साले ओ मतलब आरगु खातर बाकी रहिছে नेपाली उद्दीन सर आइছে ना किता लगी सर किता असुविधा হইছে না पक्की मारे यार सोफा दी पक्की अनर पक्की ओय ओ गुटेली आ रही माप खाली इसको এখন শুনো দই বুড়া ঘন্টা যাও থানিয়ে শেষ রে লিয়ে যাও ওই ভালো উইরে দেখলেন आयो ओ बा फाकी माना देसी जा চল যাই Fiore. पक्के रे हैं चलो তোমরা আইসতে না কপুট কি ভাই লাল পুতা বাপন স্যার ও আইছি আইছনি বুড়া ঘন্টা পক্কে না দেখলে हैं ওই যাও তোমরা তোকে জায়গা যাও যাও रुको जरा सबर करो लो हटाओ और तारे बोल जाओ और ना कोई बार কল লাগে ভাই হলো আমি তিন খান কথা কইনি তাই ওখান দিয়ে আরে ওখান দিয়ে বাকরি ভাই এখন মানে দুই দিন স্কুল বন্ধ দুই দিন বাদে ঠিক করতে দেব তখন তিন দিন মানে কটার সময় আইও আইয়া স্কুল সব আইও ওই বস আর আইমু তখন তুমি কথা বলা শেষ ওরা তুমি চলো চি তো গরু উঠতাইনি ঠিক